yards. Best of 3. Best of 3 lang to, best of 3. Let's go, guys! Ayan na. Wala bang lakas? Sampak nangyari rin dito. Oh, kakalipaw. Si Batang Mamal. Makikita natin. Magkakapat siya. Ang pagkakalit o magkakalimaw. Parehas yung mag-press. Wala pa. Free grip pa. Wala pa rin. Oh, sa mga sa pagkabot ko rin yung person. Okay. Dahil wala pang round, isingaw nyo. Sino? Batalo. Ayan na. Isingaw nyo, player nyo. Abayaw, talo. Ayan na, ready. Dati, ready na po. Ito, iniingat. Go, boys! Free grip pa, wala pang reverse grip. Choke, choke. Chok, chok, chok. Kinakabalit ko nyo yung mga bilis natin. Alright. Get your grip. Get your grip, ha? Get your grip. Shoulder. 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 Okay, reverse grip. Okay, reverse grip. Wala mo nagkagalaw. Kung gagalaw, ha, tatawag ako ng ano. Open lang, open. Open na muna. Shoulder muna. Shoulder. Okay? Don't move, ha. Huwag gagalaw. Yan, okay na yan. Hawak. Shoulder. Don't move. Shoulder. Okay, don't move. Open. Shoulder. Open lang, open. Open na muna. Open na muna kayo. Open lang. Shoulder na muna. Tayo natin. Sige. Okay. Elbows down. Shoulder. Elbows down. Ay, papantay ko. Oo. Papantay ka pa. Shoulder. Okay, shoulder. Don't move. Okay, center. Mark right hand. Yan. Nakasupin dito. Wala pa akong sinasabi. Okay. Close thumbs. Then sinakap ka. Okay na. Close hands. Nakakap. Wrist. Elbow. Wrist. Parehas. Wrist. Parehas. Go! Nice one! Okay. Nice one, Rocky! Strap. Para maangat. Strap. Strap tayo. Strap. Nice one, Rocky! You want to do something? Okay, both players, decide. Strap match. Okay, ayan na. Si Strap match na
Wala mo na mag-iipit ha. Playback mo na, playback mo na. High, low. High, low. High, low. Low, low. Sa'yo, bata mo. Low. Wait lang. I-open ko yan. Wala pa yan yung referee. Tatalihan pa lang yan. Okay. Kinakabahan. Yung mga ulit. Kanina yan kayo. Ayan na. Pwede ko mag-iipitan. Okay na? Assistant by interview. Sunod yan eh. Nakaset yan. Okay. Ang next na ito si Israel. Bilang interview ang aking dalawa ay pagkakataon. Hanggang daw. Kanina. Ano, okay sa strap? Strap. Strap. Strap Alam ka. mo yun siya. Tigil ka, Kensi. Kensi! Okay. Strap mat, open lang. Gusto nyo, reverse grip na. Okay, reverse grip. Okay. Kapag decided na, istamat ng agad at referee grip na agad. Wala nang pagod. Wala na agad. Open lang. Open, reverse grip to, reverse grip. Off, paikit lang. Off, na kami mag-iipit. Low, no, low. Low. Hindi, huwag niyo ipitin, kami mag-iipit. Okay. Yan lang. Yan. Nagawin ko nga kaya ako. Mataas ko. Huwag mo na bitawan. May next time. Pag-next off, next. Ipit. Sige, bakit? Sige, pampa. Yan. Nanonood si Ate. Open kayo. Reverse grip. Open lang. Walang mag-adjust. Open. Open tayo. Open. Reverse grip to ha. Shoulder. Okay, don't move. Okay na to. Shoulder muna. Shoulder. Open. Okay, shoulder. Don't move. Nancy, don't move ha. Open. Papantay natin. Nakasuminit konti. Open. Wala pa akong sinasabi. Okay, thumbs ha. Close thumbs. Sabay. Close hands. Go!